taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa Pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitag. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitag. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katulingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ining nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Padayanta sa ito pagadugukan ni karon, doon na tayo text question, mga igalagikan kini sa last digit for four digits, last 4 digit cellphone numbers 3906. Matod pa niya dinhi, mini nga propeta mana si Ellen G. White, 1 Juan 4 versikulo 1, og mini nga mga magtutudlo pastor, ikaduhang Pedro 2:1 hangtod sa 3, ikaduhang Pedro 2:10 hangtod sa 12, og ang mga bakakon sama nimo dili kasulod sa langit, pinadayag 21:27, mga mayubiton katingala o pangamatay kamo, sumala pa sa buhat 13:41. Si Ellen G. White dili propeta kundi mini nga propeta, sumala sa Mateo 7:15, Juan 4:1 ug 2, o ikaduhang Pedro 2:1. Mga mini nga mga magtutudlo, ikaduhang Pedro 2:10 hangtod sa 12, pangamatay kamo, buhat 13:47. So salamat kaayo pinangga kong igsuon nga imo kong ginganlan o bakakon nga magtutudlo sama kang Ellen G. White nga imuhang gi akusahan pod nga mini nga propeta, og imong gitunglo og imong gipangindahay og imong giampo nga mga matay mi. No, salamat kistanan. Sige lang igsoon, amo lang ko po giampo nga ikaw kining nagdala sa 3906 nga last digit, last 4 digit cellphone numbers nga 3906. Iampo lang po nako nga panalanginan ka sa Ginoo, mutaas pa imong kinabuhi. Mabusog kag naayo sa langit nun nga mga butang o material nga mga butang, o ayuhon sa Ginoo imuhang mga balatian. Samtang ikaw nagaampo nga ako kining imong alagad sa kanginan mamatay kay bakakon nga magtutudlo, iampo tika nga makaplagan nimo ang kamatuoran, unya mabuhi ka hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang pingilan po imong panglawas pinalangga kong igsuon, no? Okay, so una lugar kanang moingon ka nga mini nga propeta, mga pinangga kong higala. Ato nang masabtan, no? Ato nang sabton og unsay buot ipasabot ni ana kanang pulong nga propeta. Pulong nga propeta, mga higala, ato ta sa kapitulo 13 sa Deuteronomio. Kamo dunay mga balaang kasulatan, palihog ablihin na ninyo kauban kanako sa Deuteronomio kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa 4. Niya nagkanayon mga pinangga kong kaigsunan, atong basahon.
Kung may mutindog sa taliwala mo nga usa ka manalagna, kung usa ka magdadamgo sa mga damgo, og siya magahatag kanimo og ilhanan kung katingalahan, og mahatabo ang ilhanan kung ang katingalahan nga iyang gisulti kanimo, ngan magaingon mosunod kita sa lain nga mga Dios nga wala pa nimo hiilhi, og kita manag-alagad kanila, dili ka magpatalinghog sa mga pulong ni ana nga mga manalagna, kon ni ana nga mga magdadamgo sa mga damgo, kay si Jehovah nga imong Dios magasulay kaninyo aron sa pagpahibalo kon hagugma baka mo kang Jehovah nga inyong Dios sa bug-os ninyo nga kasing-kasing o sa bug-os ninyo nga kalag. Magalakaw kamo sugod kang Jehovah nga inyong Dios, o kaniya magakahadlok kamo og magabantay sa iyang mga sugo og magasugot sa iyang tingog, og kamo magaalagad kaniya og magahiusa ngadto kaniya. Higalag pinangga kong igsuon, mao ni ang gitumbok nga mini nga propeta. Ang mini nga propeta di ay sa Deuteronomio kapitulo 13, usa siya ka manalagna, magpaila nga usa siya ka manalagna, pero magapasimang sa mga tao gikan kang Jehovah. Magapalayo siya gikan kang Jehovah. Maunay mini nga propeta. Okay? Kanang giingon din sa bersikulo 12, og mahatabo ang ilhanan kon ang katingalahan ngayang gisulti kanimo, nga magaingon musunod kita sa lain nga mga Dios nga wala pa ninyo hiilhi, o kita manag-alagad kanila, dili ka magpatalinghog sa mga pulong ni ana nga manalagna. So kana nga klaseng manalagna mao nay gitumbok nga bakakon nga manalagna or mini nga propeta. So atong i-check mga kaigsunan ang mga writings ni Ellen G. White. Basahon ninyo ng Desire of Ages, The Great Controversy, o kanang iyahang mga testimonies, mga health, okay? Ministry of Health, Ministry of Healing, Steps to Christ, mao man iyang mga libro, Mind and Character, o usa pa niya mga libro. Basta kay daghana ang iyang mga libro mga higala. So akong ihagit sa atong mga pinanggang kaigsunan, labi na gyud ini nga to ang texter nga nagdala sa last 4-digit cellphone numbers 3906. Basaha ang writings ni Ellen G. White kung doon na ba'y usa ka linya diha sa writings ni Ellen G. White nga nagtudlo kanimo nga moalagad tag laing Dios. Nagsulti ba si Ellen G. White sa tama according to the Bible? Okay? Ang pulong propeta, mga pinangga kong mga naminaw, alang sa imong kasayuran, ang pulong gyud nga prophet, the word prophet, mayong gani kag propeta, ang buot ipasabot niya mao ni Navi or Nabi. So saan na ninyo na pag pronounce, basta kay N-A-V or B-I, Navi. Ang buot ipasabot mga higala, it is or he is a primarily a spokesperson or messenger for God, one who speaks the words of the divine to the people. So ato masabtan din nga ang original gyud ang, although sa English Bible, sa English meaning sa prophet is the one foretelling the future. Mao man ang kahulugan sa English. Pero sa Hebrew gyud ang meaning gyud sa Navi or prophet, the one who speaks in behalf of the word of God. So ang iyang isulti mga higala kanang mga pulong nga gikan sa Dios, mo na ilhana, mo na ibut pasabot sa prophet. Usbon ko sa atong modern English karon, ang prophet nagpasabot og the one who foretells the future, ang usa ka tawo nga nagtagna og mga butang mahitabo sa unahan, mao na ang propeta. Pero sa Bible gyud ang but pasabot gyud sa Bible sa Hebrew nga Navi ang but pasabot, usa ka tawo kana siya nga gigamit sa Dios, gagihimog spokesperson sa Dios,
nga or messenger sa Dios nga musulti siya og unsay mga pulong sa Dios nga langitnon para sa mga tao. Sa to pa siya ang spokesperson sa Dios ngadto sa mga tao, maunay propeta. Okay? Now, si Ellen G. White, ang iyang gipanulti tanan according to what the Lord says. Ang problema karon, asa man karon ang mga what the Lord says. Nakasulat mga higala ang what the Lord says or thus saith the Lord, nakasulat ang tanan sa balaang kasulatan. So sa ato pa, ang matuod nga propeta will never speak what is not found in the Bible or contrary against the Bible or not according to the Bible. Kay ang kabubuton sa Dios, ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios, tanan nakasulat sa balaang kasulatan. Kung pananglitan ka na nga propeta mga higala, dili mo tudlo kanimo balik sa balaang kasulatan. Dadon kanyang Encyclopedia Britannica, dadon kanyang world history aron sa pagpamatuod og unsay kamatuoran. Dili kanya dadon sa Biblia. Kana sila nga mga propeta, maunay bakakon nga propeta. Maunay mga mini nga propeta. Pero kung ang usa ka magwawali sa mga balita, usa ka nagasulti sa pulong sa Dios, sumala sa kabubuton sa Dios, sumala sa gipamulong sa Dios sa mga higala, kana nga propeta, dili na siya bakakon nga propeta. Atong basahon ha, kamundo na yung mga balaang kasulatan. Isaias Kapitulo 8, versikulo 20. Okay? Isaias Kapitulo 8, versikulo 20. Kung sa may gipamulong din ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod kung sila dili magasulti sumala niining pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Sa English mga higalag kaigsunan, kung doon na may mga English Bible din kung gusto na ninyo ni basahon, giyon sa man po pagsulti sa English. Wow, nindot kayo nga pagkasulti. Sa Bisaya, usbon ko, baliko nako ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod kung sila dili magasulti or managsulti sumala sa niining mga pulunga sa pagkatinuod walay kabuntagon kanila. Sa English Bible mga higala, to the law and to the testimony, if they speak not according to these words, unsa man ang words referring to the scriptures, to the law and to the testimony. What is that law and the testimony? The law and the testimony is the scriptures where the words of God are written. So dinha nakasulat ang pulong sa Dios sa testimonies, to the law and to the testimonies. Sa kasuguan o sa pagpamatod, kanang kasuguan o pagpamatod, mao na ang scriptures, mao na ang scroll, mao na mga pulong sa Dios, nasulatan sa mga pulong sa Dios. Kung ang usa ka magtutudlo, usa ka propeta dili magsulti sumala sa nakasulat sa to the law and to the testimonies, then kana nga prophet usa ka mini nga propeta. It is not just as easy to declare that that person is a false prophet unless you go back to the Bible. Doon na standard mga kaigsunan before ka mo ingon nga kanang tawhana bakakon na nga magtutudlo, bakakon na nga magwawali. Ako nganlan ko nimog bakakon. Why? Ngano nakaingon ka nga bakakon ko? Unsa may akong gihimo, unsa may akong gisulti? Did I proclaim or did I speak something which is not according to the Bible? Naapa ko'y gipanulti diri sa radio nga dili sumala sa balaang kasulatan? Hunaada na ninyo, hinuktukida na ninyo mga pinangga kong kaigsunan. Ang balaang kasulatan may atong standard of our belief. May foundation sa tuang pagtuo. Diri sa radio, di magani ko halos mulitok og encyclopedia. Kada ganing isyu gani ninyo sa nagani ka ng ako maibog ko ng mga pastors. Pastors nga bright kayo sa encyclopedia. Ang mga CFD halos encyclopedia tanan, history tanan. Nya na po tay pastor mga higala nga muatbang pod
Nga bright po siya kaayo, nga gamit po niya mga history, mga unsay mga libro niya, grabe po siya mubangga mga higala. Ako naibog ko niya na, kaya nga naman, bright kayo, naagyo siya pang alkontra, pero ako wala ko niya na. Wala ko na, I admit nga wala ko ni ana nga abilidad mga higala. Ang ako adinhi, wag ko lang armas sa pagpukan sa kabakakan sa mga naa sa palibot karon is only the Bible and the Bible alone. Wala gyud ko ilang gisaligan. Nisulti ko diri sa radyo, wala ko ilang gisaligan, Biblia ra gyud. Wala ko ilang armas. Kanamingon nga, Pastor, asa man na mabasa nga si Constantino ang nagtukod sa Roman Catholic Church na wa gyud ko kabalo in town ana. Asa nga encyclopedia na, asa na nga world history, wala gyud ko kabalo ni ana. Pastor, asa man na mabasa nga ang founder sa Roman Catholic Church si kinsa to? Simon Peter Magus. Kung wala ko kabaluan na, wala man ko ana. Nga ako a Bible gyud. If the Bible is not talking about that, I will not also proclaim that on the air. Di po na nako litokon diri sa kahanginan kung dili na ilitok sa balaang kasulatan. What the Bible says, thus saith the Lord. Diya ra ko taman. Pag dili mo motuon ako kay diha ra ko sa Bible nag-istorya, na wala ko'y mahimo ninyo. Nagani nagbash na ko dre moingon nga kani Gos Pastor Bilaber luoy po ni kaayo kay Bible ra mo ginabalaan ni wa ni kabalo sa mga Jewish encyclopedia, wa ni siya kabalo sa mga Bible scholars, sa mga sinulatan, manawa siya kabalo ang itik ipakaon mo nang iyang doktrina karaan, balik na siya sa doktrina nga ang itik dili ipakaon. Wa siya kabalo nga ipakaon na di ay kay wa man na siya basa-basa og mga libro nga uban pa Biblia ra man na siya ko bagay pod. Sige, tama man pud ka. Muna ako luoy kay kustanan mga kaigsunan, wa gyud koy hikabang kaagan anang mga encyclopedia mo na nga I hope masabtan ninyo ngano nga uban mingon nga ngano man sa Pastor Bilaber nga sige mag-ingon nga ang pato dili ipakaon, yang uban moingon mga pato ipakaon. Kanang moingon nga ang pato ipakaon mga bright na sila. Grabe na silang binasahan. Dili kay Biblia lang. Basa po na sila mga writings sa mga Bible scholars, mga bright kayo. Perti po na sila mubasa mga higala sa kanang mga encyclopedia o mga history. So, kaprasaan ng mga CFD. Mga bright ka ng mga taga-CFD. Dili kay Biblia lang ilang gibasa. Dagan pa na sila sa encyclopedia. Dagan pa na sila sa world history. Kay mga inana sila ka wild reader. Dili wild ha? Wide ay. Inana sila ka wide reader. Dili wild, wide. No. So dito na sila, mangabot na sila bisag asa ng mga libro mamasa. Munang grabe na sila ka kata-kata lang sa radio, sa Facebook, sa ilang online broadcast. Kaya naman, pertig naghanag na basa. Ako in town, mga higala. Biblia, ragyod ako nahibawan. Si Ellen G. White, Biblia, ang ragyod ang nahibawan po ni Ellen G. White. Pero ang iyang The Great Controversy, research by in town to po niya through the inspiration of the Holy Spirit. Ang The Great Controversy ni Ellen G. White is an inspired research book. Manabasahan niyo The Great Controversy. It is a very profound book nga nagdiscuss na hitabo sa medieval ages. Nagdiscuss na hitabo sa panahon sa persecution. Nagdiscuss na hitabo sa papal supremacy. It is a research book, ang The Great Controversy. So si Ellen G. White, nangita siya mga libro sa kasaysayan nga dili mo bangga, dili mo conflict sa balaang kasulatan. Wala gipadako ni Ellen G. White ang history. Ang iyang gipadako ang Bible. Kung nag-mention siya kasaysayan, ay nga iyang gigamit sumala sa The Great Controversy niya nga libro, nag-vouch, nagpamatuod, nagpadako sa balaang kasulatan. Dili kay gibiyaan ang Biblia, ang history may gipadako. Naiuban bitaw karon magwali, magreformada na daw kuno kitang tanan karon. Ang Biblia gipadaplin, ang writings ni Ellen G. White ang gipadako, pastilan, pagkadakong sayop mga higala. You cannot do any reforms without using the scriptures, thus saith the Lord. Kaya kung ipadako ninyo ang writings ni Ellen G. White, dili na ang Biblia, bisan pag si Ellen G. White, dili bakakon nga propeta. Pero kung ang iyan ang mga libro man yung gigamit
on top of the Bible, ikaw nga nagagamit sa writings sa Ellen G. White, usa ka kabakakon nga magtutudlo. Usbon ko ha, although Ellen G. White is not a false prophet, pero kung sa imong pagpanudlo, imong gipakadako ang writings sa Ellen G. White, labaw pa kay sa Biblia, ikaw nga naghimo niya na usa ka kabakakong propeta. Kaya nga naman, si Ellen G. White gani mismo, baga ni nagpadako siyang writings. Ang mga writings sa Ellen G. White nagtuboy sa balaang kasulatan. Kung tinud-anay ka nga follower ka sa mga libro o sinulat ni Ellen G. White, dili mahitabo nga ang Biblia imong ihiklin o niya ang writings sa Ellen G. White may padako. Sa una man god, niapil kong reformada. May nang may balo mo. Niapil kong reformada sa una at the age of 10, 11, 12 ka na. Pagka 12 niundang ko. So mga halos duha ka tuig sobra baka. So almost 3 years. Sobra duha ka tuig ko naguban-uban sa mga reformada. Nangutana ko nila nga naman nga magwali lagi mong divine service. Ang Biblia lagi di na basahon lag kaysa ang Biblia niya human. The rest ang basahon tanan pulos na Ellen G. White, Ellen G. White, Ellen G. White. Kung ano man na. Ang sa tubag nila, pastor brother na natakaron sa modernong panahon. Nanata sa Third Testament of the Bible. Wow, grabe. Third Testament of the Bible. Wala na kanang Old and New Testament obsolete na wala na sila. Mao na ni ang mensahe sa Ginoo karon kining writings ni Ellen G. White. Ko patay. Nya bata pa ko to, 10 anyos pa ko adto. So ingon ana mga higalag kaigsunan. So balik ta sa isyu nga si Ellen G. White, bakakon nga propeta. Adto ta balik ta sa isyu kon unsay buot ipasabot sa propeta. Ang propeta mga pinangga kong mga kaigsunan alang sa kasayuran sa atong mga kapamilya kaigsunan o kahigalaan, ang propeta o sa ka musulti, siya ang nagasulti og unsay mensahe sa Dios. Siya ay nagasulti kung unsa ang pulong sa Dios nga ipadangat ngadto sa mga katawan gikan sa Hebrew word nga navi. That is what according to in the original Hebrew. Usbon ko, it is the word prophet gilitok sa Hebrew og navi. Ang karaan nga mga tao dito sa Middle East, ang ilahang pulong nga prophet giderive nila, gikuha nila gikan sa pulong nga navi or nabo nga nagpasabot og to declare kanang navi or nabo. Ang but pasabot niya na is to declare, to announce. Usa ni siya ka verbo, verb nga lig-on kayong nagrelate sa concept sa public speaking. Sa ato pa ang propeta magwawali. Musulat, magwali. Example, Exodus kapitulo 17, dili 17. Kadali lang. Exodus kapitulo 7 versikulo 1. Unsay gisulti dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan sa English Bible. And the Lord said to Moses, "See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet." Unsay gisulti mga kaigsunan? Ang Dios may nagsulti kang Moses. Tanawa, himuon ti ka nga murag Dios sa atubangan ni Paraon, og ang tigsulti nimo in behalf kanimo mao si brother Aaron nimo nga mao ang propeta. So sa ato pa ang propeta di will speak in behalf of God to the people. Munay pulong prophet gikan sa Hebrew word nga navi or nabo. Nabo meaning to say to proclaim, to declare. So manay buti pasabot sa propeta. Sa ato pa kung kana nga propeta, moingon siya nga magtutudlo o magwawali. Kaya actually ang tanang mga magtutudlo o magwawali, propeta man na. Remember bito to nako si Pastor Sedinio sa Iglesia sa Dios, Jerusalem Church. Panahon sa debate,
naipit man siya, niangkon na lang siya nga siya ang propeta, which is naman po siya punto tinudanay. Kaya hindi bisan kinsa nga sincero nga nagtindog according to what the Lord says or nagdeclare, thus saith the Lord. Ang iyang gideclare mga higala, mao ang thus saith the Lord. Unsay gipamulong sa Dios, unsay gideklarar sa Dios, is considered to be a prophet. So ang uban nato nangatawa sila, pero ako nakasabot ko nga doon na siya punto. Pero ang problema lang din na ang mga propeta, wa man sila nangangkon silang sarili, nga sila may nialas sa silang kaugalingon, nga sila propeta. Ngano makabasa mo, si Moses gideclare nga propeta. Kinsa ga-declare? Ang mga tao, ang Diyos man nag-declare. Pero mismo si Moses, ningon ba siya nga, paminaw mo na ako kay ako propeta na ba? Si Aaron, nag-claim ba siya nga siya propeta? Wala. Si Daniel, nag-claim ba siya nga, paminaw mo kay ako propeta sa Diyos? Nag-claim ba siya? Si Daniel, si Isaias, si Jeremias. Kinsa pa nga mga propeta sa balang kasulatan, nag-angkon ba sila? Sila ba nag-introduce silang sarili nga ako inyong propeta? Wala. Dito na ko natingala nganong siya mismo, siya ang niala sa siyang kaugalingon nga siya propeta. Dito ko natingala ni Pastor Selinio. Okay lang, nakasabot ko nga ang magwawali sa may balita propeta. Pero wa ko kay balog, wa ko'y nabasa unless makahatag kag bersikulo. Na kay mahatag nga bersikulo nga ikaw mismo sa imong sarili propeta ka. Pwede ka mo angkon nga ikaw propeta. Si Ellen G. White ni angkon ba siya nga propeta? Siya wala. Ang iya ra yung giangkon messenger. Walay claim si Ellen G. White nga propeta siya. Pero inyong ginaaway nga propeta, mini nga propeta, pastilan. Pero si Ellen G. White walay bisag usa ka linya sa iyang statement nga nagpaila siya nga ako usa ka propeta sa Dios. Wala na. Ang iyang gipaila messenger. Pero kamo, magsige mong declare ka si Ellen G. White propeta, muna nga amo na lang pong gidawat niya si Ellen G. White propeta, pero dili mini nga propeta. According to you, mini siya nga propeta. Although wala na sa writing si Ellen G. White nga nag-angkon siya nga propeta siya. Kamo ang nagsigig declare. Kamong mga anti-SDA ang nag-declare nga si Ellen G. White propeta pero mini nga propeta. So therefore kami among gitun-an na lang po ng writing si Ellen G. White, nakit-an na mo, nasabtan na mo nga dili siya mini nga propeta. Genuine siya nga propeta. Okay? Now, padayon ta mga pinangga ko mga kaigsunan. Atong sudongon, atong tan-aon og unsa ang propeta. Kaniadto manggod sa unang panahon, sa Old Testament times, wala pa'y kasulatan, wala pa'y balaang kasulatan. Naanay mga pipila lang ka mga sinulat sa mga propeta like kang Moses, like kang kinsa pa tong sila kang Joshua, nagsulat sila. Pero sa panahon ni Balaam, mismo gani si Balaam nagsulat pa gani sa gihapon. Wala pa sila'y kanang Biblia nga pres ato karon nga natay mabasa ug unsay kabubuton sa Dios. Busa kaniadto kung gusto silang masayod ug unsay kabubuton sa Dios, maghandom sila nga makakita sila og unsay panan-awon sa Dios, unsay kabubuton sa Dios pinaagi sa mga damgo og mga panan-awon. Ayha sila mo implement o kung silang buhaton, mangutana sila sa Dios. Mangutana sila sa Dios mga higala, kung unsay kabubuton sa Dios, tubagon sila sa Dios pinaagi sa damgo o sa mga panan-awon. Atong basahon. Sumala sa Numeros Kapitulo 12, versikulo 6. Og siya miingon, patalinghogi ninyo karon ang ako mga pulong, kung adunay usa ka mga manalagna sa taliwala ninyo, ako si Jehovah nagkigpakita kaniya sa usa ka panan-awon, ako nagkigsulti kaniya pinaagig mga damgo. So sa ilang panahon kaniadto, kung gusto sila masayod kung sa kabubuton sa Dios, magampo sila nga Ginoo, ipakita kanako sa panan-awon o sa mga damgo. Kung unsay damgo nga ilang nakit-an o unsay panan-awon nga ilang nakit-an,
nga gikan sa Dios, mao na ilang isipon nga mao na kabubuton sa Dios. Sa atong panahon karon mga higala, pwede man ta nga magampo gyapon. Ginoo, ipakita sa ako ang mga pananahon, damgo kung unsay imuhang kabubuton. Pwede man na gihapon, pero para kanako ang mga kabubuton sa Dios kompletong nasulat sa Biblia. Kung moampo manggaling ka nga Ginoo, tagay ko sa kahulugan, unsay imong but pasabot, ipakita kanako sa mga damgog pananahon. As I told you, dili na siya sayop, pero pwede na ka mo direkta og basa sa Bible. Maipay magampo ka nga Ginoo sa imong kabubuton, magbasa ko Bible, ipahayag kanako pinagi sa Biblia ug unsay imong kabubuton. Ang uban bitaw mingon nga Ginoo, unay mga dalaga, magampo Ginoo, wa magyulay nang ulitaw nako, kanira man gyung palahubog. Kung saon man ninako Ginoo, tagay da ko pananahon kon sugton ba ninako or dili, matulog ko Ginoo, unsay imong pananahon dinha, sultihi ko kabubuton ba nimo ning palahubog, mo ni ako ang sugton, mo ni akong banahon. Ganong magampo pa man ka sa Ginoo, Ginoo mao na ba ni or dili, nga klaro naman kaayo ang gisulti sa Biblia nga ang mga palahubog di kasulod sa langit. Mangayo pagkagdamgo og pananawon ug unsay kabubuton sa Ginoo mahitungod ang taong palahubog nga nagsulti naman ang Biblia daan nga di kasulod og langit. Unsa man muuban kasi imong mabana pohon. Simba ko lang nga dili ka malangit. Hinuktokin na ninyo na pagayo. So nga kung buti pasabot, na ay mga punto nga atong ginaampo sa Ginoo nga Ginoo. Tagay ko kung sa but pasabot ani. Wa man gilaing trabaho nga gihatag ang Ginoo. Awa mo gilaing trabaho ang gihatag sa ako karon Ginoo. Kanira man yung trabaho nga dili libre Sabado. O sa Ginoo maon lang gina akong trabaho. O sa may mo kabubuton ani. Magdamgo unta ko Ginoo kung sa imuhang ipakita unya sa damgo og pananawon. Mo trabaho ba ko aning Sabado or dili? Nganong magampo pa man ka nga klaro na mas Biblia nga dili ka magbuhat sa adlawng igpapahulay. Di ba? So I hope nasabtan na nato mga pinangga ko mga kaigsuonan nga ang propeta nagasulti siya og unsay kahulugan og unsay buot ipasabot nga naa sa balaang kasulatan. Kung kana nga propeta nga inyong giingon wala magsulti sumala sa balaang kasulatan, then kana nga propeta dili na tinuod nga propeta. Sama pananglitan na kay bersikulo nga gihatag 1 Juan 4 versikulo 1. Be? 1 Juan kapitulo 4 versikulo 1. Unsa may gisulti dinha mga pinangga kong kaigsuonan. Sa 1 Juan kapitulo 4 versikulo 1. Kamo na mga balaang kasulatan din napalihog ablihan nato. Sa 1 Juan, kay mao ni ang bersikulo nga gihatag sa tuang texter. Pagpamatuod niya siyang akusasyon nga si Ellen G. White usa ka bakakon nga propeta niya. Mini daw nga propeta si Ellen G. White. Ang iyang bersikulo nga iyang gipaluyo, nga iyang gipasukip, maoning nakasulat sa 1 Juan 4 versikulo 1. Nagkanayon, mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuhoi ang tanang espiritu. Hinunua sulayin ninyo ang mga espiritu. Sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios, kay daghan ang mga mini nga propeta nga magapanungha sa kalibutan. Bantayan na to ang statement ha. Ayaw ninyo pagtuhoy ang tanang espiritu. Sa to pa doon, na espiritu nga tama, na espiritu nga mali. Ang sunod nga statement dere, sulayin ninyo ang mga espiritu pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Ngano nasulayan na ba nimo og basa ang writings sa Ellen G. White? Bago ka ni-declare nga si Ellen G. White usa ka bakakon nga propeta, ay mo na bang nabasa ang iyang mga writings? Nabasa na ba nimo ang iyang mga libro, ang iyang mga sinulatan bago ka ni-declare nga si Ellen G. White bakakon nga propeta? Kay daghan unya ang mga propeta mini nga motungha sa kalibutan. Daghan ang mga mini nga propeta nga motungha sa kalibutan. So unsay but pasabot ana,
daghan but pasabot dili tanan. Sa katapusang mga daw, ang ilang sulti, wala na propeta sa katapusang mga daw. Kasi gaingon nimo, ang sulti sa Biblia, daghan ang mutungha nga mini nga mga propeta. Sa ato pa, naa po di ay mutungha nga dili mini. Ang pagkasulti nag-ingon daghan ang mutungha nga mini nga propeta. So meaning to say, naa po di ay daghan nga mutungha nga dili mini nga propeta. Ang problema karon kinsa may mag-una, ang mini o ang genuine. Muingon gani ka nga mini, sa to padunay nag-una nga genuine. Di ba? Pag ingon sa Dios nga daghan ang mutungha nga mini nga mga propeta, buti pasabot na ay nag-una nga mga genuine nga mga propeta. Di man ka pwedeng muingon nga mini nga walay genuine. Sa to padunay genuine. Be karong panahon na kay inyo man gitumbok, inyo man gitudlo si Ellen G. White nga usa ka mini nga propeta, karong panahon na itudlo asa ang dili mini nga propeta. Be. Sige ra bog yaw-yaw nga Ellen G. White mini nga propeta, si Ellen G. White mini nga propeta. Be karong panahon na sa atong modernong panahon karon. Kay ang gisulti sa Biblia, last days man manungha sa kalibutan daghan sa ulahing mga adlaw mutungha sa kalibutan nga mga mini nga propeta. So buti pasabot na apoy dili mini nga propeta. Nganong ang mini ra may inyong gisigig tudlo nga si Ellen G. White mini nga propeta, itudlo po ninyo asa ang dili mini nga propeta, asa ang genuine nga propeta sa atong kapanahonan karon. Bi itudlo ninyo. Kinsa man inyong itudlo nga dili mini nga propeta be? Si Nostradamus, ang inyong gipadako nga propeta, mao na inyong propeta nga genuine, si Nostradamus. Tanaw na to. Kung ang genuine ninyo nga propeta parihas ba ka genuine sa mga propeta sa balaang kasulatan, nagwali ba siya og sama sa ginawali sa mga propeta sa balaang kasulatan nga thus saith the Lord, nga mauni ang gipamulong sa Dios. Kay kun ang inyong gitumbok nga propeta karong panahona wala nagawali according to the law and to the testimony, if they speak not according to these words, there is no light in them. Walay kahayag diha kanila. So, unsaon ta man ron? Nakatudlo mo nga si Ellen G. White mini nga propeta, pero di mo katudlo og kinsay genuine? Ako makatudlo ko kinsay genuine nga propeta karong panahon na. Matudlo na ko nga si Ellen G. White genuine. Og naay bakakon nga propeta, kanang mga nagtudlo nga ang Domingo may adlaw igpapawlay, kana bakakon nga propeta. Kanang mga magwawali nga nagtudlo nga wa nay napulo kasugo, kana bakakon nga propeta. Kanang mga magwawali nga nagtudlo nga ang baboy ipakaon na, kana mga bakakon nga propeta. Ngano man, kay kung ibase nimo sa Biblia, supak sila sa Bible. Wala sila nagsulti og thus saith the Lord. Wala sila nagsulti sumala according to thus saith the Lord. Wala sila nagsulti og sumala sa gisulti sa Dios. Kanang nagdoktrina nga ipakaon ang, hindi na nako tiwas og litok. Ipakaon sumala sa encyclopedia, di na sumala sa Bible. Nagdoktrina nga ipakaon ang kining baki, sumala sa Bible scholars. Ipakaon nga ang tabili, sumala sa Jewish encyclopedia, dili na according to the Bible, dili na according to thus saith the Lord, kana mga bakako na sila nga propeta. Di ba? So, kining ikaw nga asa man nga verse nga cell number be? 3906, tama ba ko? Okay? 3906. Oh, kining holder nato sa 3906. Wa man ka magpailagi sa imong ngalan. Nag-akusar man ka nga si Ellen G. White bakakon nga propeta, kinsa may genuine nga propeta nga imuhang matudlo. Ayaw kog ingna nga nakatudlo ka og kinsay bakakon nga propeta, pero di ka katudlo og kinsay tinuod nga propeta. Di ba? Hinuktokin na ninyo pagayo. Usbon ko ha, kung nakatudlo ka man og kinsay tinuod o kinsay bakakon nga propeta,
kinahanglan imo pong ipadayag, itudlo po nimo dinhi sa kanginan kung kinsa ang tinuod nga propeta. Sa ikaduhang Pedro 2:1 ug 3 matod pa nimo nga ako usa ka mini nga pastor. Imo pa gani kong ipanghimaraot nga mamatay nako. Mamatay man gyud ko, di man ko mo deny. Muna nga palangga ti ka nga igsuon. Salamat sa pag-remind nimo nako nga mamatay di ko. Kay damor ko makahinomdom nga mamatay ko, damor ko magtinarong ko sa pag-alagad sa Ginoo, damor ko nga mudikit ko sa kiliran ni Kristo, damor ko nga mugunit sa mga kamot ni Ginoong Hesus, dili ko masuko ingnon ninyo nga mamatay ko. Tunglohon ko ninyong mamatay ko, dili ko masuko, malipay ko. Kaya nga naman, nagpahinumdo mo na ako nga magkinabuhi ko matarong diha kang Kristo. Kay luyo sa kamatayon, dunay paglaom, basta diha kang Kristo Hesus. Munang salamat kayo, igsoon, sa imuhang panghimaraot nga mamatay ko. Salamat kayo. Nalipay gyud ko niya na kay imo kong gipahinumduman nga damor ko modikit kang Ginoong Hesus. Damor kong magtudlo og unsay tama. Damor kong magsulti kung say kamatuoran. Damor ko nga magtinarong ko sa kong pagpangalagad sa atong Dios. Munang salamat kayo. Pero ang imong gibasihan nga bersikulo, ako gyapon basahon. Kung tinuod ba dinhi nagsulti nga ako, si Pastor Villaver, bakakon og mini nga magtutudlo. Ikaduhang Pedro 2:1 hangtod sa 3. Kamo na yung mga balaang kasulatan, palihog ablihon nato ni. Ikaduhang Pedro Kapitulo 2:1 hangtod sa 3. Niya nagkanayon atong basahon, mga higalag kaigsunan. Apan diha usab ing mga mini nga mga propeta sa taliwala sa katawhan. Maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayoy mubarog nga mga mini nga mga magtutudlo nga sa tago nagpasulod sa makadaot nga mga erehiya og nagapanghimakak pagani sa agalon nga maoy nagpalit kanila og busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon ug daghan ang managsunod sa ilang pagpatuyang sa kauwag agoy pagsulay og tungod kanila pagapasipad-an ang dalan sa kamatuoran og tungod sa ilang kadalo kamo ilahang panapion pinaagi sa tinumo-tumo nga mga pulong. Sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong og ang ilang pagkalaglag wala magkatulog. Unang punto diri mga higala nga dunay bakakon o mini nga propeta, doon na po'y bakakon o mini nga magwawali. Tinuod ni nakasulat diri. Pero kinsa man ni si Pastor Villaver ni? Kinsa man ni nagpasulod og makadaot nga mga erehiya? Nagbuti pasabot, nagtudlo og makadaot nga mga doktrina. Usa man kuno doktrina nga akong gipanudlo diri nga makadaot nga akong gipasulod. Unsaon ako pagpasulod nga naa man kus gawas? Di ba? Nagpasulod og makadaot nga mga erehiya, sa to pa nagpasulod og makadaot nga mga doktrina sa sulod sa iglesia. Og nagapanghimakak pagani sa agalon nga maoy nagpalit kanila. Nagapanghimakak buti pasabot. They denied the way of the master, bought them with a price. Ilang gilimod ang pamaagi nga sila gipalit silang agalon alang sa kabili. Sa to pa, ang kabag-uhad silang kinabuhi. Ang pagkamatarong nga gihatag ni Kristo kanila, ilang gilimod. Ug busa, magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. Dunay distraction nga may tabo sa ilang kaugalingon. Ug daghan ang nagsunod sa ilang mga pagpatuyang sa kaulag agoy pagsulay. Nya ako di ay na,
Kinsa man ko na follower na ko sa akong kauwag nga simba ko lang uban sa Ginoo, wa man ko'y kinabuhing nagpatuyang sa kauwag. Diba? Kinsa man na. Kung follower sa kauwag, buti pasabot, pastor na siya, nga magsigigwali, daghag followers, unya, doon ay mga complaints, doon ay mga kaso, nga giatubang, kay nang himulo siyang kauwag. Iyang mga membro, iyang gipangunay, mga bata, iyang gipangunay, corrupting minors, unya giisyuhan og warrant of arrest, gidakop na priso. Pero despite nga na priso na siya, ang mga membro mulaban gihapon. Mulaban gihapon ang mga membro. So mao nay bakakon nga magtutudlo. Kay bisan pag nalambigit sa isyo, sa uwag-uwag nga isyo, labanan gihapon. Bisan pag klaro na kay gi-declare na sa Senado, for the aid of legislation, giimbestigar na sa Senado, na pamatud-an nga ningon ni ana, so gipailan sa DOJ og kaso sa kauwag niya nga aktibidades iyang iglesia. Hangtod karon gipreso, unya ang mga membro mulaban lang gihapon, nilansad og pagkasenador, ultimo Adventista mubutar pastilan si Bakulang, hopefully wala Adventista ni butar. Mubutar pag yun, kay kuno mauna, simba ko lang ninyo palayo. Maunay bakakon nga magtutudlo. Gabisan pag nagpatuyang siya siyang kauwag, pero suportaran gihapon sa mga kaigsuonan. Ingon si San Pablo sa 1 Corinto 11 versikulo 1, sunda ko ninyo, maingon nga ako nagsunod kang Kristo. Sa to pa suportari ko ninyo, sunda ko ninyo, kung ako naglakaw, sunod kang Kristo. Kung pananglitan ang akong kinabuhi, wa na magsunod kang Kristo, ayaw ko ninyo suportari. Si Ellen G. White, naglakaw siya, kauban kang Kristo, naglakaw siya, sunod ni Kristo. So ako siyang suportaran, akong paluyuhan, ako siyang basahon iyang mga libro. Kaya nga naman, nagkinabuhi si Ellen G. White nga naglakaw, sunod kang Kristo. Gawas ko nakaproiba mo nga si Ellen G. White naglakaw, dili uyon sa paglakaw ni Kristo. May gala, sorry, wala tayo oras. Salamat na kayo sa tanan to mga sponsors, mga donors. Salamat kayo sa Medidas Medical Center Incorporated, sa Plus Ultra Plant Vitamin, sa Bijulis Bolts and Nuts, sa Marlins Computers and Services, o ingon manusab sa Thyrisol o Renal Boost. Thank you very much. O sa tanang kaigsuonan, tanang mga yamog nga kaigsuonan nga nagsuporta ning buhat sa radyo. Thank you so much kaninyong tanan. Alang sa dugang ninyong salmo, tubag sa mga issues diri nga atong gihisgutan, palihog pag-text mo 0917-115-7459. Okay? Mag-chat mo sa Israel Villaver. Katong Doc Israel Villaver, wala na to. Ayaw na mo pag-chat nito kay nausab na ang pangalan na to, gi-change sa scammer, sa kining gitawag og nang hack niya to, itong hacker mga higala. Ayaw na to. So ako mga pasyente, dari na mo mag-chat sa Israel Villaver. Sorry kayo, nawala to yung record dito. So mga na po kung bagong record ninyo kay tuaman to dito nabutang ang mga record kaniyad to. Okay? Yan, gi-hack naman to, so wala na to. Anyway, ang ginamagaparadangin kanunay ka na atong tanan. Wala magkitay oras, usbon ko sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Nga may itong great provider, ako sa inyong kapamilya, o nimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villaver I, magingon kanimo, samtang ang tao muhilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot, nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit
Apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon og kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro og adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibukol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Aniya na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usa pa inyo diolat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.